Good quality and the cheap price. Kafe, offer. Mura, chante, lava. Kaise habis Iran carpet. Good quality and the cheap price. Please, you want to buy carpet, come to my shop. Don't worry, I give good price. I sell only Iranian carpet. Good quality and cheap price. Boleh pilih color ilmu kalau apa pilih. Boleh lah. Tadi petang-petang boleh play dengan buku play je. Ada buku siung. Ding. Yang tahu saya berapa, yang tak tahu berapa. Mari kafe dulu sabar sampai lah. Mari. Yang mana jumlah hati-hati ya, tolong ya. Kalau tanah raya tak raya kita woman. Berlipat kata-kata ni ya.